halo gyapon guys nga kabayas guys. May halo gyapon kabayas. So guys, magandang umaga guys. Kapal ng ulap guys. Oh, ulan na sa Tabuk guys. Maulan na. At simula na naman pag maalon. Pero kahit ganito guys, maulan, managat gihapon ta guys. Nagat gihapon na ngayon guys. Ito guys, oh, maulan na dun sa kabilang tabi. Andun ang bangka natin sa baba guys. At punta na tayo ngayon guys doon sa sa panagatan natin, kawilan natin. Sige guys, mamaya naman ulit ako mag-update guys pag maka-pwesto na tayo. At dito lang muna guys. A few moments later. Hello guys, magandang umaga guys. Dito tayo guys sa payaw natin guys. Tayo nanagat guys. Mga salay-salay mo guys, oh. Salay-salay. Ito guys, oh. Salay-salay. Mabuti na lang guys, mayroong sibat kahit salay-salay lang guys. Okay na. Kaipon man gapon guys. Maghapon guys. Halo gyapon guys nga kabayas guys. May halo gyapon kabayas. Buti guys kahit hindi painan guys, nasibag gyapon guys. Salay guys. Basta ganito guys ang panahon guys nga walang araw, ano lang, malandong lang guys ba. Tamban guys, salay-salay, salay-salay din dito pa guys, salay-salay gyapon. At dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit pag uwi na sa bahay guys. Sige guys.
Bye guys. 2 hours later. Guys, magandang hapon guys. Ito lang nahuli namin ngayong araw guys. Kasi maalon. Maalon masyado guys. At 11 o'clock na kami nakanagat guys. Ang pag-uwi namin mga 4 PM. Walang huli namin guys. Itong pinggan lang guys. Ito. Halo guys. Halo din. At dito lang muna guys. At bukas naman ulit. Pag palabong namin bukas. Guys, dito lang muna guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi.